जय श्री जगन्नाथ। बांग्लादेश जो केस है से आम कहीं किसी कहलु ना चेई शोइथिबो जे ताकू उठेबो किए। हिंदू माने वर्तमान चेईकी शोइचंदी सबु जानुचंदी किंतु किछि करिबा पई चाहू नाहंती। आमे तो बहुत थर कहिचु हे तो आपण सुनि नथिबे। प्रतिबदल रे हमकु भी बहुत किछि सुनिबाकू मिलिছে। आपण हिंदू मुस्लिम करूचंती, आपण काहे की राजनीति करूचंती। ए सब सुनि के हमकु बिल्कुल कष्ट लागे नाही। काहे कि ना हिंदू मानकर सर्वोच्च धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य को लोक माने अपमानित करूचंती। हिंदू माने अपमानित करूचंती। निजर धर्म गुरु को जो लोक माने छाड़ले नाही से माने हमकु बा कोन छाड़िबे। ये बांग्लादेश रो सेई दीपू जहा को गोईठा मारी 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 दिया गला। 50-100 जन लोक घेरिकी गोईठा मारुथिले। अल्लाहु अकबर कहूथिले गोईठा मारुथिले। एमिति विभत्स भाव मारी दिया गला। से घटना को जदि केही सेतिकी कष्टर सहित देखिबो प्रतिशोध परायण हो जिवो। प्रतिशोधर निया ता छाती भितर जळिबो। नचेत आउ किछि लोक अछंती सिए डरिकी छानिया हेकी बेहोश हो जिवे कि कहार स्ट्रोक हो जिवो, कहार प्राण भी चली जिवो से वीडियो जदि के देखिबो। बाकी किछि लोक अछंती तांको को जिंसर फरक पड़ेनी। से देखिदेले बस भूली जिवे। काहे कि ना तांको घरे किछि तो असुविधा हेनी ना। तांको घरे चाउल अछि, परिबा अछि, गैस अछि, तेल अछि, से तांकर रांधिकी खाउचंती। तांको घर लोक सुस्थ अछंती, सी ठीक अछंती निजे, बस सरला। दुनिया सहित तांकर किछि संपर्क नाही। सेई भई लोक माने ही कहंती कि अरे तमे तो हिंदू मुस्लिम करूच, अरे तमे काहे की राजनीति करूच। ए माने होचंती स्वार्थपर, जो माने केवल निज घर छडा द्वितीय जिंस से मानकु देखा जाए नाही। सबुठारु बड़ दुखर कथा हिंदू मानक पई वर्तमान स्वार्थपर हिंदूंकर संख्या बेसी बढ़ी जाइछि। आजिकली मंदिर रे गोटे घंटा मेसिन किना होउछि। से मेसिन घंटा बजाउछि, घंट बजाउछि, गिनी बजाउछि, सबु बजाउछि, मंदिर रे आरती होउछि। किंतु हिंदू निज घरे मटन खाइकी सोउछि, घुंगुडी मारुछि। हिंदू मानकु झगड़ारू फुर्सत नाही, मरिबारू भी फुर्सत नाही। कम बयस रो पुओ गुडाक से सब विष खाइकी को झियो पई मरि जाउचंदी। घरे टिके झगड़ा हला, एग्जाम रे कोन टी खराब हला, संगे संगे हम दौड़ी देकी विष खाइकी मरि जबु। सोशल मीडिया रे बाडाबाडी हेबु, झगड़ा हेबु। भाषा माने एमिति भाषा जाको कान रे सुनी हेबो नै। गोटे हिंदू एमिति भाषा कहि परिबो केही विश्वास भी करि परिबे नाही। जो बयस रे से माने निज भितर मरामरी होउचंदी, सेही बयस रे मुस्लिम माने कोन करूचंदी। तांकर ए जो पोस्टर आपण देखंतु, एठी कोन लेखा अछि। एथरे लेखा हैछि गुस्ताके नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा। गुस्ताके कहले जिए भी अपराध करिबो, असम्मान करिबो नबी को। नबी किए ना तांकर जे माने जिंदे आमे ठाकुर मानुचे सिन तांकर जे जाहाकू मानंती से तांकर नबी। तेणु तांकू जे असम्मान करिबो तांकर गोटिए ही सजा माने दंड। सर तन से जुदा। तन कहले शरीर, सर कहले मुंड, जुदा कहले अलगा हे जिवो। बाकी आगो को आपण निजे बुझी पारुथिबे। भाईचारा शब्दटा बहुत भाइराल हेउची। अण हिंदू सहित भाईचारा रखिबा पूर्वरु हिंदू माने निज भितर टिके भाईचारा रखंतु। जो दिन जणे हिंदू निज पड़ोसी रो मंगल चिंता करिवो, सेई दिन जानिबे आपण हिंदू मानक भितरे भाईचारा आसीगला। केबे भी हिंदू हिंदूर मंगल चिंता करूनी। जदि केही जणे हिंदू किछि भी भलो करिगला किबा तार भलो हेइगला, आउ जणको मुंड बिंधुची। हिंदू निजर हिंदू भाई को पई ठाकुर को डाकिबा दरकार कि मोर हिंदू भाई समस्ते जीवित रुहंतु। सब बळे हिंदू ही काहे की मरुची। काहे कि ना हिंदू एकुटिया अछि। मरिबा लोक जणे, मारिबा लोक 100 जण आसुचंती। 100 जण मरिबे ना जणे मरिबो। जे एकुटिया तार बळ कम, तार केही सांगरे केही नाही, तार एकता नाही, से काहाको डाकिले भी केही सुनिबे नाही। तेनु एकुटिया जे पर्यंत समाज रे केही भी रहिबे से मरिबे। तेणु वर्तमान सबुठारु एकुटिया हेउची हिंदू। सनातन धर्मर विशाल काया को खंड खंड करी काटी दिया गला। हिंदू माने को एकुटिया करि दिया गला। हिंदू माने प्रथमरु एकुटिया नथिले। सेमानक भितर जे एकता थिला, एकता ही बळ। सेही बळटाकू ही प्रथमे भांगी दिया गला। प्रथमे जातिवादर निया लगा गला। किछि लोक कहिले आमे दलित दलित, से अलगा हे गले। किछि लोक निजकू आंबेडकरवादी कहिकी सेमाने अलगा हे गले। बाकी एबे धर्म नारे, गुरु को नारे लोक भाग भाग हो जाउचंदी। किए सारथी पूजा कला, सी अलगा। किए साई बाबा पूजा कला, सी अलगा। इस्कन संस्था जो मान जोग देले से निजकू कहले आमे इस्कन वाला। आमे इस्कन देखा नैछु, आमे हिंदू बोली से निजकू न कहि कि आमे सनातनी बोली निजकू न कहि से कहले आमे इस्कन वाला। सेमिति आर्य समाज अछंती। रामपाल बोली जणे लोक से माने हिंदी भाषी राष्ट्र रे तांकर ना बेसी, तांकर बहुत गुडे फॉलोअर्स अछंती।
ଆହୁରି ବହୁତ ବାବା ମାତା ତାଙ୍କର ହିସାବ କଲେ ତ ବହୁତ ରାତି ପାହିଯିବ। ତ ଏମିତି ହିଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ବି ହାତ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁ ମତ ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତ ଦେଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଏତେ ଅସନା, ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର, ଏମାନେ କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ପଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବୁଡେଇକି ମାରିଦେବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏମିତି ନାହିଁ ଭାରତରେ ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତରେ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିଥାଉ। ଜଣେ ଲୋକ ଭିକ ମାଗୁଛି, ତା ଜୀବନର ଭିକ ମାଗୁଛି। ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ନଟ୍ ଏ କାଫିର, ମୁଁ କାଫିର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କାଫିର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ କିଲ୍ ମି, ମତେ ମାର ନାହିଁ। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ୟୋର ଟିକେଟ ଟୁ ଜନ୍ନତ, ମାନେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁକୁ ମାରିଲେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ସେ ଜନ୍ନତକୁ ଯିବ। ଜନ୍ନତ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ଜନ୍ନତ ତାଙ୍କର, ତ ସେଇଠିକି ସେ ଯିବ। ତ ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ୟୋର ଟିକେଟ ଟୁ ଜନ୍ନତ, ଜନ୍ନତ ଯିବାର ଟିକେଟ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମତେ ମାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସ୍ଥିତି କଣ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଅଣହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କବ୍ଜା ରହିଛି, ସେ କବ୍ଜାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜକୁ ବାହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଖା କହିଲେ ଦୋଗଲା ହିନ୍ଦୁ। ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦରଦି ଆଗରେ ଦରଦ କହିଲେ ସେ ସିନା ଦରଦ ବୁଝିବ, ବେଦରଦି ଆଗେ ଦରଦ କହିଲେ ସେ କାହୁଁ ଦରଦ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଦରଦି, ଉପରକୁ ଦରଦି ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଦରଦ ନାହିଁ। ଭିତରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନେମ୍ ଦରକାର, ଫେମ୍ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଜିତିବା ଦରକାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭାଇଚାରା ଦରକାର। ତେଣୁ କାହା ଉପରେ ଏଠି ଆମେ ଭରସା କରିବା? କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି ନାହିଁ ଯିଏ ଆମକୁ ଏ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, ଯିଏ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ, ଯିଏ ଆମ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଆମ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଯିଏ ଆମ ମନ୍ଦିର ଦେବତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଏସବୁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କେହି ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଲି ସକଳ ଆଶା, ଧରିଲି ହରି ଭରସା। ଗୁରୁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏହି ତିନିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ସେହି ହରିଙ୍କ ଭରସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ବି କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୀନ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହେଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ କମ୍ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି କିଛି ସେଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ବେଶୀ ଜରୁରୀ କିଛି ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କରିଚାଲିଥିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ହରିଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ କିଛି କଥା, କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥାଉ। ବାକି ସବୁକିଛି ଆମେ ହରିଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।